اللہ دی قسم تیاں تیاں ہوندیاں نے مینوں ایمانداری نہ دسیا جے کڈا معصوم جیڑا ہے کڈا خوبصورت جیڑا ہے ہجے بولنا بھی آوندا نہیں آنا آیاں دی ہونی ہے اپنے ابو واسطے دعا کر اپنے ویراں واسطے دعا کر اے فیصلہ آباد والیو اے اللہ دی قسم جملے سن جا یار اے پیو ماں نوں رون والیاں تیاں ہوندیاں نے اے باپ نوں رون والیاں بیٹیاں ہوندیاں نے اے ماں دی میت دیاں روندیاں نے پھر میں کیوں نہ آکھاں اللہ ہادی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں اوے رون والیو سچی گل بیان کر اے ابے بابا بیڑے آوے ایڈی جی بچی ہے میری اللہ دی قسم ہے میری جُتی لے کے آندی ہے آندی اے ابو جی جُتی میں لے کے آیا ایڈی کہ بچی ہے ہجے ویڑے قدم رکھنا اچھی اچھی آندی ہے میرا بابا آ گیا ہے میرا بابا آ گیا ہے اللہ دی قسم ہے تیاں دے دکھ نہ دے آرے ہے تیاں نو کبھی تھپڑ نہ مارے آرے تنو 10 باری بھی بلان جواب نہیں انہاں دا پتہ نہیں اگے کی بننا ہے انہاں دے نصیب پتہ نہیں کس ورگے ہونے اللہ ہادی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں علی شداد مسکد بے کے روندا تے اپنی براواں نوں فون کر گیا ٹر گئے ہے دل دا ریتی لا دے جینو جوانو اللہ تنو سلام رکھے ٹر گئے ہے دل دا ریتی لا دے ہے وطنو چک مہانا اجڑی بستی آئے ہائے ہے لوگو اجڑی بستی ہے نظری آوے ہے لوگو اجڑی ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ باواز بلند سارے پڑھ لو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك یا حبیب اللہ ماشاءاللہ آج دی بزم پاک اسال ثواب دی محفل پاک ہے جناب بھائی صاحبزادہ علی شہزاد صاحب مسکتوں ماندوں انہاں دے والد صاحب دے اسال ثواب واسطے جناب غلام رسول مرحوم صاحب انہاں دے واسطے ساری محفل سجائی گئی ہے ماشاءاللہ بھائی غلام سرور صاحب بھائی مجاہد پرویز صاحب بھائی عامر حسین صاحب بھائی شہباز علی صاحب اور انہاں دے مامو جان عارف علی صاحب مسکتوں
یہ جنہیں بھی میں نام لینے اللہ پاک انہوں مزید برکات عطا فرمائے، اللہ مزید حمدہ عطا فرمائے، اللہ بھائی علی شہزاد صاحب دے والد صاحب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اے بھائی جان نے باہروں مسقط تو ساڈے نال رابطہ کیتا ہے سیالکوٹ تو، انہوں نے دلی تمنا سی، وہ بار بار فون کر کے ہی کہہ رہے سن کہ تسی لازمی جانا ہے۔ میری دلی تمنا ہے، خواہش ہے کہ میں دونوں اپنے علاقے چ بلاواں، اپنے گھر لے کے جاواں، اور تسی باپ دی شان جڑی پہ پڑھتے ہو ماشاءاللہ یوٹیوب تے فیس بک تے پوری دنیا بہ کے مسقط دے اندر سعودیہ دے اندر لوگ پہ سنتے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ عمل بھی پہ کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار او جڑے بھائی باہر بیٹھے نے علی شہزاد صاحب، انہوں دے بھائی بھی اتنے نے، میرے نال رابطے سن کہ میرے بھائی اتنے موجود نے، انہوں دے چاچے تائے مامے سارے رشتہ دار بیٹھے نے، تے تسی انج محبت کا ثبوت دینا ہے کہ وہ تو چلو باہر بیٹھا نا، انہوں پتہ لگے کہ لاما صاحب نے جب میں اتنے بلایا سی تو انہیں اگلیاں لاما صاحب کی قدر کی ہے تو محبت کی، تو اس واسطے وہ میرے پہلے کہہ رہے سن کہ انشاءاللہ تسی جاؤ گے تو پتہ لگے گا ساڑھے لوگ محبت کرنے والے نے، تو ویسے بھی تسی محبت کرنے والے فیصلہ آباد لوگ محبت کرنے والے نے۔ یہ ویڈیو سپیشل سیالکوٹ تو آئی ہے، یہ پوری دنیا تے چل رہی ہے اور چلے گی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ عظیم ساؤنڈ سسٹم اللہ انہوں بھی مزید برکتاں اور حمداں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار بیان جڑا ہے وہ تسی بڑی محبت نال بڑی لطف نہ سننا ہے۔ میں ماں باپ دی شان دے حوالے نال اور رشتیاں دے حوالے نال چند باتاں کرنیاں نے، تسی دے چند لوگ بیٹھے ہو نا، اس ویڈیو دے تھرو کروڑاں دنیا نے ویکھنا ہے بیان اور سننا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ جڑے سنن اللہ انہوں نے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فیصلہ آبادیو ماشاءاللہ اللہ تنوں سلامت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماشاءاللہ ماں تے باپ دی ایک ایسی ہستی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، علی شہزاد صاحب انہوں دے جڑے بھائی نے انہوں نے پتہ ہے کہ باپ دنیا تو چلا جائے، باپ دا انتقال ہو جائے، باپ دنیا تو فوت ہو جائے تے پھر پتران بھی پیو دی قدر ہوندی ہے کہ باپ کی چیز سی، جدو زندہ سی ادو ساڑی زندگی کس طرح دی سی، اگر باپ دنیا تو چلا گیا ہے تو ہن ساڑی زندگی کس طرح دی ہے۔ اللہ قرآن دے اندر باپ تے ماں دی شان پہ بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندا ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ نماز وچ بٹھا کے، مسیتے بلا کے، مسجد وچ بلا کے، مسلے تے بٹھا کے، اتحیات وچ بٹھا کے اللہ فرماندا سلام پھیرن تو پہلا ایک دعا کرو۔ یا اللہ کیڑی دعا کریے؟ اللہ فرماندا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ اج وہ منڈا مسجد بیٹھا ہے، عمان بیٹھا ہے، بابا جی انہوں پتہ ہے نا میرے پیو دی قربانی میرے تے لگی ہے، وہ دی محنت لگی ہے تاج انہیں اپنے پیو نو یاد رکھے ہے، تے ایڈی دوروں مولوی سدے ہے کہ لوگوں نو پتہ لگے کہ واقعی میں اپنے باپ نال محبت کرنا۔ میرے ویر دے دلاں وچ اج بھی ساڈا باپ زندہ ہے، رب کعبہ دی قسم جملے سماعت کریو، ماں باپ واسطے جڑا بندہ دعا کردا ہے اللہ انہوں گھاٹا نہیں ہون دیندا۔ جڑا بندہ اپنے والدین واسطے دعا کردا ہے نا، والدین زندہ ہون پھر بھی دعا ضروری ہے، والدین دنیا تو چلے جان پھر بھی دعا ضروری ہے۔ یہ سلطانی دا آرڈر نہیں، یہ رب رحمان دا حکم ہے، یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہا ہے۔ بابا جی ایمانداری نہ دسو، جے دعا قبر وچ نہ جاندی تے اللہ نماز وچ بٹھا کے کیوں پہ کرواندا ہے؟ سمجھو مہربانی، میرا سفر ویکھ لو تو سمجھو، نال بولیو، جے دعا ماں نو نہ لگ دی، جے دعا باپ نو نہ لگ دی، فیصلہ بادیو اللہ کدی بھی مسیتے بلا کے اتحیات وچ بٹھا کے کدی بھی نہ اللہ اندر ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ مینوں بھی معاف کر، میرے والدین بھی معاف کر۔ کہ بلا رب کعبہ دی قسم ہے، حضور دا فرمان ہے جیڑا بندہ جمعے والے دن اپنے والدین دیاں قبراں تے جائے گا، پامیں والد ہوئے تو پامیں والدہ ہون تو پامیں دووی ہون، جیڑا جمعے والے دن قبرستان اپنی والدین دیاں قبراں تے جائے گا، آؤ سنو میرے نبی دا فرمان، کائنات دے والی نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ جمعے والے دن والدین دی قبر تے جائے گا، اتھے جا کے انہاں واسطے دعا کرے گا، اللہ والدین دی قبر تے آؤن دا صدقہ او دے ہفتے دے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ آئے ہائے ہائے، اے جے ماں
ہن میرا دل کردا کہ میں تانوں کھڑی دے تاجدار کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ کھڑی دے تاجدار دے دربار تھوڑی حاضری لگواواں تے میاں صاحب نے جڑا نقشہ پیش کیتا فیصلہ بادیو اور نقشہ سماعت کریا جے اللہ بھائی علی شہزاد صاحب دے والد کامل بخشش و مغفرت فرمائے بابا جی جملے سماعت کریا جے تے کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی تے میاں صاحب فرماندے نے سکے رکھے ہرے سکے رکھے ہرے نہیں ہوندے کہ ہرے آمی سکے جانا ہے موئے بندے ہے مڑے پوری دنیا بھی ویکھی ہے اج سلطانی پہ آندا ہے موئے بندے ہے مڑے نہیں آندے تے جو دے امی مرے جانا ہے موئے بندے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا وللمؤمنین 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 اللہ نماز وچ بٹھا کے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے آئے اللہ فرماندا ماں واسطے بھی دعا کرے آرے اللہ فرماندا باپ واسطے بھی دعا کرے آرے ہاں لوگوں میں دساں ماں کیوں دیئے آج میں دساں باپ کیوں دائے اللہ نے دو ہستیاں ایسیاں بنائیاں جڑیاں اولاد نال پیار کر دیاں نے جڑیاں اولاد نال شفقت کر دیاں نے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے آئے اللہ فرما رہے ہیں دعا منگیا جے یا اللہ کی دے واسطے دعا کرنی ہے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے آئے رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا رہے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے آئے انہوں کہہ رہے ہیں جملے سماعت کرے آ رہے رب کعبہ دی قسم گل بڑی بڑی ہے اللہ والدین دیاں شاناں پہ بیان کردا ہے اللہ والدین دیاں عظمتاں پہ بیان کردا ہے فیصلہ بہت علیو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ دا نبی اعلان فرما رہے آئے اللہ فرماتا ماں دیاں پیراں تھلے جنت ہے اللہ دے نبی دا فرمان سنے آ رہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے ماں دیاں پیراں تھلے جنت ہے لوگوں باپ جنت دا دروازہ ہے باپ نہ ویکھیے جنت دا دروازہ ویکھن دا ثواب ہے ہاں مسلمان بھائیوں جملے سماعت کرے آ رہے ایک تیری ماں ہے ایک میری ماں ہے ایک تیری ماں ہے ایک میری ماں ہے ایک کائنات محمد دی ماں ہے ایک رحمت للعالمین دی ماں ہے اس ماں دا نام سیدہ آمینہ ہے اس ماں دا نام سیدہ آمینہ ہے لوگوں اج ماں مر دی ہوئے اج ویر ماواں دے سینے لا لیندے اج پتر ماواں دے کلیجے لگ جاندے اوے لوگوں میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے میرے نبی کھیڑ دیاں ویڑے آئے نے قبلہ صوفی جی جملے سنے آ رہے میرے نبی نے آواز ماری ہے امی جی امی جی
لوگوں یہ کوئی آواز دا جواب نہیں آیا پھر میرے نبی نے آواز ماری ہے پھر کوئی جواب نہیں آیا میرے نبی روندے روندے حجرے وچ گئے نے میرے نبی نے ویکھیا ماں حجرے وچ بیٹھی ہے بابا جی ماں دیاں اکھاں وچ چھم چھم اترون جناب آمینہ نکرے بہ کے پیاں روندیاں نے میرے نبی نے جا کے ماں نو جفے مار لے ہوئے علی شہزادیو ویرو جملے سن جایا اللہ دی قسم ماما شاما ہوندیاں نے ہے ماما باہر ہوندیاں نے ہے ماما ورگا رشتہ پھر ملدا کوئی نہیں حضرات جملے سماعت کر جایا رے رب کعبہ دی قسم ماں کی ہوندی ہے ہوئے ماں دا سایہ کی ہوندا ہے ہوئے ماں دا پیار کی ہوندا ہے ہاں مسلمان بھائیو جملے سن جایا رے رب کعبہ دی قسم سلطانی گل وڈی سنا لگا ہے میرے نبی نے مہانو سینے لا لیا وے ایتھے محمد بھی روندے نے ایتھے ماں بھی روندی ہے ایتھے پتر بھی روندا ہے ایتھے کائنات محمد بھی ماں بھی روندی ہے رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا میرے نبی نے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی امی جی کیوں روندے ہو امی جی کیوں غم کردے ہو جناب آمینہ فرماندیاں نے اے محمد مینوں تیرے باپ دی یاد آئی ہے اے پترا تیرے ابو دی یاد آئی ہے ہجی کاش عبداللہ زندہ ہی ہوندا اے محمد تنوں مونڈیاں تے چک کے کھڑاندا اے باپ مر جائے چاچے مکھ موڑ لیندے اے باپ مر جائے مامے رشتے چھڈ جاندے نے حضرات جملے سن جایا میرے نبی دی ماں بھی روندی ہے جناب محمد دیاں اکھاں وچ اترو آ گئے حضور نے ننے ننے ہتھاں نال ماں دے اترو پونجے عرض کیتی امی جی نہ رویا امی جی تسی روندے ہو میرا دل دکھدا ہے امی جی تسی دکھی ہوندے ہو مینوں رون آندا ہے تے جناب آمینہ رو گئے اپنے پتر محمد نو سینے لا کے رو کے آندیاں نے ٹر گئے نے دلدار دلان دے آئے آئے ایتھے سنی ٹری گئے نے ہے لاکاں ٹری گئے نے ہے دلدار دلان دے سنو جی سنو فیصلہ بادہ لیو ہے ٹری گئے نے نبی دی ماں رو گیا دیئے ٹری گئے نے ہے دلدار دلان دے تھے وطنوں چکے مہانا صوفی جی اللہ توڑا رونا قبول کرے اللہ دی قسم اندروں ماما نال پیار کریے تے رونا دا ہے پیوں ماں دی قدر کریے تے اتھروں ہی آ جاندے نے ٹر گئے نے ہے دلدار دلان دے آئے ہائے ٹری گئے جے اوے لوگو ٹری گئے جے علی شہزاد مسجد بہ کے روندا تے اپنی بھراواں نو فون کر گیا ٹر گئے ہے دلدار دلان دے جی نوجوانوں اللہ تنوں سلام رکھے ٹر گئے ہے دلدار دلان دے تھے وطنوں چک مہانا اجڑی بستی آئے ہائے ہے لوگو اجڑی بستی ہے نظری آوے ہے لوگو اجڑی بستی ہے نظری آوے ہے کنڈی دیتی جد یاراں اجڑی بستی ہے اس ویڑے دل نہیں لگدا جتھے ماں نہ ہوئے
اس ویڑے دل نہیں لگدا جتھے باپ نہ ہوئے ہے ماں زندہ ہوئے تے ویڑا وسدا رہندا ہے باپ زندہ ہوئے تے رشتہ دار بھی آ جاندے نے اوتھے چاچے بھی آ جاندے نے اوتھے مامے بھی آ جاندے نے حضرات جملے سماعت کر جایا رے میرے نبی دی ماں بھی روندی ہے ہندی محمد تیرے ابو دی یاد ہوندی ٹھیک ہے تیرے ابو دی یاد ہوندی ہے تیرے ابو دی محبت دی یاد ہوندی ہے رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا رے میرے نبی نے ماں نو سینے لایا عرض کیتی امی جی نہ رویا رے امی میں غریباں نو چپ کرانا آیا امی میں یتیماں نو سہارے دینا آیا امی میں مسکیناں نو سہارے دینا آیا ہے رون علیو پوری دنیا ویڈیو ویکھ رہی ہے اللہ دی قسم سلطانی درد بھرے جملے دے رہا ہے میرے نبی نے ماں دی انگل پھڑی ہے میرے نبی دی اماں فرماندیاں نے محمد تیری ماں دا دل کردا ہے میں تینو تیرے باپ دی قبر تے لے چلاں میں تینو تیرے ابو دی قبر تے لے چلاں اے محمد یا تیرے ابو نو مل کے اونے اے کون علیو اللہ دی قسم جملے رلا دیندے اے میرے نبی مدینے تو واپس پہ اوندے اے مقام ابوا آیا اے محمد دی ماں زمین تے بیٹھ گئیاں اے کل نبیاں دا سردار محمد اے کل نبیاں دا امام محمد اے اللہ دا یار محمد اے اللہ دا حبیب محمد جدے واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے جدے واسطے اللہ نے جنتاں سجائیاں نے فیصلہ بادیو 6 سال دی عمر میرے نبی دی ماں زمین تے لیٹ گئیاں نے ہندیاں نی امی منو یار جی بی بی جیوں کمائے فرمایا میرے پتر نو میرے سامنے لایا اللہ دی قسم دل روندے نے اے بچے چھوٹے آن بابا جی ماں مر دی ہوئے کدی چھوٹے نو چک کے جم دی ہے کدی وڈے نو سینے لاندی ہے کدی وڈے نو پیاری کر دی ہے ہندی ہے چھوٹیاں دا خیال کر جایا اے ماں مر چلی جے اے پترو ماں تھوڑا ویڑا چھڑ چلی جے اے میرے نبی ماں دے سامنے گوڈے زمین تے لائے نے مسلمان بھائیو میں تواڈے تے اپنے نبی دی ماں دی جدائی سنا رہا ہوں میرے نبی گوڈے زمین تے قبلہ لال میرے نبی نے ننے ننے ہاتھ ماں دے سامنے بن لے ہر رو کے آندے نے امی جی نہ جایا جے امی جی میں یتیم امی جی باپ بھی ٹر گیا ہے امی جی میرا تو ویر بھی کوئی نہیں امی جی میری دیم شیر بھی کوئی نہیں ہے ویر رون ویر جبھے مار لیندے ہے بہنا رون ویر جب کرا دے ہے بی بہنا رون ویر تسلیاں دے دے رو رو کے اندر نہ جایا جے امی جی نہ جایا جے امی جی جدے سینے لگ کے رواں گا امی جی جدے نال سواں گا امی جی جدے نال پیار کراں گا میرے نبی پہ روندے نے رو رو کے آندے ہون گے ماری جان جنا دیاں دیندہ کون پیارے صوفی جی میں بچے رول دے ویکھے نے ہے ماما مر جان بچے کھجل ہو جاندے نے ہے بچے ہوٹلاں تے ذلیل ہوندے ویکھے نے رو رو کے آندے نے مر جان جنہاں دیاں ماواں ہائے اوے اللہ تھوڑے افرو قبول کر لے ہے ماما نال پیار کرن والے ہو ہے ماما دیاں دعاواں لین والے ہو ہے ماں مر جائے مسلے خالی ہو جاندے نے ہے ماں مر جائے خیرہ منگن والا کوئی نہیں ہوندا ہے پتر دی صحت منگن والا کوئی نہیں ہوندا ہے ماری جان جنہاں دیاں ماواں ہے فیصلہ بادیو
मारी जान जीना दिया मामा होनोए देंदा कौन प्यारे मेरे नबी ने मां दे सामने हाथ बन ले ने आख्या अम्मी बियाबान विच मुहम्मद छड़ी चली है अम्मी सहरावां विच नबी छड़ी चली है अली शहजादियो वीरो अल्लाह दी कसम पूरी दुनिया भी वेंदी है ये जुमले सुल्तानी प्या देंदा जे जुमले सुन जाया रे मेरे नबी ने मां दा मथा चुमिया है मेरे नबी ने मां दे हाथ चुमे ने किबला सूफी जी कदी मां दे पैर चुमदे ने मेरे नबी कदी मां दे हाथ चुमदे ने आंदे ने लोगों मां टुर चली गए मेरे नबी उम्मे अमन दे सामने बेरोंदे ने आंदे ने बीबी जी मेरी अम्मी नू बुझा लो बीबी जी मां टुर चली जे मां छड़ी चली जे इत्थे मियां मोहम्मद बख्श रोमी कश्मीर दी कलम उठी है मियां साहब दे जुमले सुनिया रे मियां साहब आंदे ने मां मरे ते होए मां पे मगदे है लोगा मां मरे ते मां मरे ते होए मां पे मगदे लोगों मां मरे ते इनू समझियो बड़ी मेहरबानी मां मरे ते मां पे मगदे हाथा वीर मर बेड़ा वेला गुलाम रसूल मरहूम वास्ते दुआएं हो रही है मियां साहब आंदे ने बाप मर मोहम्मद बख्शिया हाय है लोगो बाप मर है मोहम्मद बख्शिया उजड़ जांदा जे आए हाय हाय एनो अंदरों सुनिया जे बाप मरे पे शहजाद साहब तुसी भी सुन लो मस्जिद अंदर फैसलाबाद वालिओ तुसी भी सुन लो है पिओ नाल बड़ियां रौनकां आउंदियां ने है बाप नाल बड़ियां बहारां आउंदियां ने है बाप मरे मोहम्मद बख्शा थे उजड़ जांदा जे हाय सुनो लोगों पिओ नो गाला देन वालिओ है मां नू झिड़का मारन वालिओ है बुढ़ी दे आखे लग के मां नू जलील ना करया रे है बीवी दे पीछे लग के मां नू ना छड़िया जे इन्हें 30 साल तेरे नाल गुजारे होए ने इन्हें बचपन भी तेरे नाल गुजारिया है इस मां ने जवानी भी तेरे नाल गुजारी है ये बीमार होंदी रही है ने दवाई ना लई है ये सारी रात पुत्र नो चुमदी रही है ये सारी रात पुत्र नो सीने ते बैठांदी रही है अल्लाह दी कसम है लोगों मावा मावा ही होंदियां ने है मावा मावा ही होंदियां ने है मावा मावा ही होंदियां ने पुत्र एक बारी परेशान होए फोन करके आंदा अम्मी मैं परेशान हो गया भाई मां आंदी है वे पुत्रा घबराई ना तेरी मां दियां दुआवां तेरे नाल ने तेरे अब्बू दियां दुआवां तेरे नाल ने तेरियां भैणां दियां दुआवां तेरे नाल ने इत्थे ते आजम चिश्ती लाहौरी दी कलम उठी है उन्हें मां दा नक्शा शेरां दी शक्ल विच बयान कीता है किबला जुमले सुनिया रे आजम चिश्ती आंदा मावां दे दिल न सुनियो हुण है मावा दे दिल है नर गुलाबा है मामा आले आए है मामा आले आए मामा दे दिल है नर
सजना मामा दे दिल है नरैम गुलाबा थे ना करण कबूल जुदाई पुत्रा दे लखे चौधरी साहब पुत्रा दे लखे है ऐब छुपावें थे ना करण कदे भी बुराई है पुत्र चोर होवे कदी मां नहीं आंदी है पुत्र जगे होवे कदी मां नहीं आंदी है पुत्र बीमार होवे है मां तसलियां देंदी है आंदी है मेरा पुत्र बड़ा चंगा है लोगों मेरा पुत्र बड़ा शरीर है पुत्रां दे लख बाबा जी सुन जाया रे पुत्रां दे लख है पिछो पावन थे ना करण कदे भी बुराई हुई उसकी जन्नत है जाना आज़म जिस मां दी कदर ना पाई सुनो लोगो जिस मां दी कदर जिस मां दी कदर ना पाई नारे तहकीक नारे हैदरी पीरजाद नीम सुल्तानी साहब रब्बे काबा दी कसम कायनात आलियो मां तो बगैर कोई खुशी नहीं जी। मैं अगले दिन बाबा जी एक बरात शामिल सा ते वो बड़ी मोहब्बत वाले इश्क वाले लोग सन मुरीद सन जुमले समात करे तो मैं बरात गया तो मुंडा पे रोवे मैं क्या पुत्र खैर है कहता कारी साहब बड़ी खुशी है पर एक दुख है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ मेरे पुत्र की खैर करी वो पूरी दुनिया भी मिल के उन्होंने शर नहीं दे सकती जिदे पिछे वालदैन की दुआ होवे जिदे पिछे वालदैन की दुआ होवे वो कदी नाकाम नहीं होता जे नहीं यकीन तो बाबा फरीद के दरबार टुर जाओ जे नहीं यकीन तो दाता अली हजवेरी के दरबार चले जाओ जिस वली के बूहे ते जाओगे ना अंदरों इको आवाज़ आएगी पूछोगे ना ये मकाम किवें लिया जे तो आखणगे साड़ी मां दियां दुआवां दा कमाल है मां दियां दुआवां दा कमाल है मां दियां पैरां थल्ले जन्नत है ते बाप जन्नत दा बोलो बाप जन्नत दा ए मेरे वाल वेखियो जी फैसलाबाद वाले 7 लाख रुपया ला के बंदा हज नूं जांदा है ते किसी को कोई गारंटी नहीं कि मेरा हज कबूल है कि नहीं कबूल कोई बंदा नहीं आके कह सकता लेकिन एक ऐसा हज जिदे ते पैसे भी नहीं लगते जिदी टिकट भी नहीं खरीदनी पैंदी ते जहाज़ ते भी नहीं सवार होना पैंदा ते मक्के भी नहीं जाना पैंदा आओ फैसलाबाद वाले हो तुहानूं दसां वो हज केड़ा है मेरे नबी ने फरमाया सहाबा हज करना चाहते हो जी आका करना चाहते हैं हजूर हज तो हजे दूर है हजे किन्ने महीने ने फरमाया हुणे ही करा देने हाय 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 जरा गज के बोलिया जी सुभान अल्लाह हजूर दी शान ते बोलिया जी बाबा जी मेरे नबी ने फरमाया हुणे ही करा देने हजूर हज का महीना तो बड़ी दूर है फरमाया करना चाहते हो जी आका फरमाया जाओ अपने घर सोने हज साढ़े घर है फरमाया हाँ जाओ घर हजूर कितने जाइए फरमाया जिन्हें हज करना एक बारी जाके अपने वालदैन दे चेहरे नूं वेख लवे किनू वेख ले कि बुढ़ी दे चेहरे नूं ना बेगम दे चेहरे नूं नहीं मां दे चेहरे नूं वेख ले बाप दे चेहरे नूं वेख ले रब्बे काबा दी कसम मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें बाप दा चेहरा वेख लिया वो इंज ही समझे अल्लाह ने उन्होंने मकबूल हज का सवाब अता फरमाया जेड़ा वालदैन का चेहरा वेखे मकबूल हज का एक साहबी उठ खलोते हजूर जेड़ा 2 बारी वेखे फरमाया 2 हज का सवाब है
ہوں اینا مجمع جو تسی بیٹھے ہو لوگ بیٹھے ہو مینوں ایمانداری نہ دسو کیڑا بندہ جڑا روزانہ حج کردا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ مفت ہے نا، اتنے دکھاوا بھی کوئی نہیں. اتنے حاجی صاحب جا رہے ہیں، پورا محلہ ویندا حاجی صاحب حج کرن جا رہے ہیں، اتنے تو دکھاوا نہیں نا، اتنے ریاکاری نہیں، اتنے تو اماں نوں ویکھنا ہے، اتنے تو ابے نوں ویکھنا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے بندہ کام تو آوے تے فروٹ بیوی والے کمرے چ لے کے جاندا ہے. میں کہا چلا ہویا ہے، تیری ماں نوں تیرے فروٹ دی لوڑ تے نہیں، تیرے باپ نوں تیرے فروٹ دی لوڑ تے نہیں، کی چھپا کے پہ کھڑنا میں؟ اپنی بیوی تو تیری کھاندی رہے گی. رب کعبہ دی قسم ہے کدی ازما لیو بابا جی، کدی میری گل نوں ازما لیو. کلو 2 کلو فروٹ لے کے نا تے سب نال پہلا اماں تے ابے دے سامنے رکھیو، کھان گے نہیں، آکھن گے پتر اساں کیڑا جوان ہونا اپنے بچیاں نوں دے. ہائے ہائے یہ گلاں ہر بندے دی سمجھ وچ آਉਣ والیاں نہیں. بندے کیونکہ آوندے نے ٹوٹل پورا کیتا تے ٹر گئے، بندے تے اندروں سنتے نہیں بھی گل کی ہوئی ہے. کدی رب کعبہ دی قسم ہے تیری ماں نہیں لالچ کرے گی، تیرا باپ نہیں لالچ کرے گا. اگلے دن میں ایک بندے نوں پوچھیا، میں کہا بھائی بابا جی پتر خرچہ دیندے جے؟ آندا الحمدللہ. صوفی جی جملے سنے ہو، اللہ تھوڑے اتھرو قبول کرے. یہ دل دی آواز ہوندی ہے رونا. ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا، جی کردا تن سامنے بٹھا کے درد برانے چھیڑا. ہائے ہائے یہ دل دی عرض ہوندی ہے، دل دی گل ہوندی ہے. بابا جملے سنیا جی. میں کہا بابا خرچہ دیندے منڈے؟ آندا الحمدللہ 5-5 ہزار سارے دیندے نے. سنو جی میرے وال توجہ رکھیو جی، ٹائم تھوڑا جملے زیادہ نے. 5-5 ہزار سارے ہی دیندے نے. میں کہا ماشاءاللہ بڑی بات ہے، 5-5 ہزار روپیہ سارے دیندے نے. وہ دوسرے دن بابا جی میری وہ پترا نال ملاقات ہو گئی. میں منڈیاں نوں پوچھیا ابے نوں کوئی خرچہ؟ آندا اساں تے 10 سال ہو گئے نے ابے نوں 1 روپیہ نہیں دیتا. میں کہا واہ پیو واہ، رب کعبہ دی قسم ہے منڈے تینوں کچھ بھی نہیں دیندے، پھر بھی تعریفاں پہ کردا ہے، پھر بھی پتراں دی خیر پہ منگدا ہے. ایتھے تے پھر میری روح تڑپدی ہے. ایتھے تے شعر بول کے آندا ہے سکھ پتراں دی بہانے. اللہ دی قسم جملے سن جا یار، ہے باپ پھر بھی تعریفاں اتھے رکھیا ہے، باپ پھر بھی تعریفاں پہ کردا ہے، باپ پھر بھی خیراں پہ منگدا ہے. آندا یا اللہ میرے پتراں دی خیر ہوئے، یا اللہ میریاں دھیاں دی خیر ہوئے. رب کعبہ دی قسم جملے سن جا یار، کبھی باپ دے سامنے اچھی نہ بولے یار، کبھی باپ نو چھڑک نہ مارے یار، کبھی باپ نو گالی نہ دے یار. ہے باپ دے سر تے سہارا ہوندے نے، ہے باپ دے ویڑے دی بہار ہوندے نے. میرے نبی نے فرمایا باپ دا چہرہ ویکھنا انجی لگدا ہے جویں اللہ دی جنت دا دروازہ ویکھ لے آئے. حضرات جملے سماعت کر جا یار، رب کعبہ دی قسم اج فیصلہ آباد دیاں گلیاں وچ پیو روندے نے، اج فیصلہ آباد دیاں سڑکاں وچ پیو پہ روندے نے. آندے نے سلطانی صاحب کبھی پترا نے پتہ ہی نہیں لیا، کبھی پترا نے حال ہی پوچھیا کوئی نہیں، کبھی پترا نے کوئی گل کیتی کوئی نہیں. ہے پیو جوند مر جاندے ہوئے چاچیاں کول بہن والےو، ہے مامیاں کولوں مشورے لین والےو. جنہ تک باپ زندہ ہوئے ہے باپ کی قدر کر جا یار، ہے باپ کی عزت کر جا یار. رب کعبہ دی قسم جملے سماعت کر یار. ایتھے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایتھے رومی کشمیر دی قلم اٹھی ہے، تے میاں صاحب نے قلم اٹھائی ہے، تے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے تے سر نے شہزاد مسجد وچ بیٹھ گیا، باپ مرے تے سر نے گاہاں میں ہاتھ وی
تنویر مرے کنڈے خالی ماما باج سجنا ماما باج سنو ہے فیصلہ بادیو ماما باج ہے محمد بخشا تھے کون کرے رکھے والی ماما باج ہے رونا لیا ماما باج ہے محمد بخشا آتا کون کرے رکھے والی میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آتا حکم میں فرمایا پیو دا چہرہ ویکھیا جائے ابو دے چہرے دی زیارت کریا جائے اے ابو دی دید کر کے اپنی عید کر لیا جائے اللہ دی قسم میں منظر ویکھے ہے جو ہی باپ دی میت اٹھ دیئے ہے چاچے زمینہ تے قابض ہو جاندے نے ہے چاچے حویلیاں تے قابض ہو جاندے آندے نے اے دے وچ بھی ساڈا حصہ ہے اے حویلی وچ بھی ساڈا حصہ ہے لوگوں یتیمان زیادتی نہیں کری میرے نبی نے فرمایا یتیمان پیار کرے آرے میرے نبی نے فرمایا یتیمان محبت کرے آرے صحابہ نے عرض کی دیئے کملی والے ہے یتیمان پیار کریے کی مل گائے میرے نبی نے فرمایا جھڑا میرا غلام کسے یتیم دے سر دے ہاتھ رکھے گا اے فیصلہ باد علیو جملے سن جایا رے میرے نبی نے پیسے دی گل نہیں کی دی میرے نبی نے زمینہ دی گل نہیں کی دی میرے نبی نے جائیداداں دی گل نہیں کی دی میرے نبی نے فرمایا سکا ہاتھ رکھ چھڑے آ جائے ہے تو گلی وچ جاندا ہوئے تو ٹاؤن وچ پھردا ہوئے کسے پیو مرے دا بچہ ویکھ لوے انہوں پیاری کر کے سینے لا لیا رے انہوں شفقت کریا رے وہ دے سر تے پیار والا ہاتھ پھیریا رے اللہ دی قسم پیو ماں تو بغیر کوئی عیدہ نہیں ہوندیاں ہے پیو تو بغیر کوئی شکراتا نہیں ہوندیاں ایتھے تے دیاں روندیاں ہوندیاں نے ہاندیاں نے ربا ساڈے ابو دی خیر ہوئے ربا ساڈے والد دی خیر ہوئے علی شہزاد صاحب دیاں مشیراں بھی ہونیاں نے پھوپھیاں چاچیاں بھی ہونیاں نے ہر رو کے شہر کیاں لائے انشاءاللہ مرن نہ با کسے دے ہے لوگوں شالا مرن نہ با کسے دے دن ہون نیماں میاں دیاں شالا مرن نہ با اے علی شہزاد صاحب ویرو ہاتھ بن کے آندا جے اے اج ابو توڑا قبر وچ خوش ہوندا ہونا میرے پترو حق ادا کیتا رے اج قرآن پڑھ کے پہ ٹور گئے ہو اج تقریراں کرا کے پہ ٹور گئے ہو اج نعتاں پڑھا کے پہ ٹور گئے ہو شالا مرن نہ با کسے دے نہ ہون نیمانیاں دیاں ہے جس سیتا ہے لمب باپ نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا فیصلہ بادیو 10ویں محرم دی شام آؤ میں دساں دیاں کیوں دیاں رے آؤ میں دساں پیو نال کیویں چمڑ دیاں رے آؤ میں دساں ابو دیاں جتیاں کیویں چم دیاں نے اے کپڑے ہینگر وچ ٹنگ چھڑ دیاں رے اے ابو دے کپڑیاں دی ویاں فکراں دیاں نو ہوندیاں نے اے ابو دی پگڑی دی فکر وی دیاں نو ہوندی ہے اے ابو دی جُتی دی فکر وی دیاں نو ہوندی ہے اللہ دی قسم لوگو جملے سنیا رے ایک بیٹی ہے اس بیٹی دا نام جناب سکینہ ہے 6 سال دی جناب سکینہ ہے تے پاپا دا نام حسین ابن علی ہے سنو حسین ابن علی حسین ابن علی صوفی جی جملے در باندے 10ویں محرم دا سورج پہ ڈوبدا جے سکینہ روندی روندی کربلا
औलाद दी ज़मीन ते आई है। कदी सज्जे रोंदी है, कदी खब्बे रोंदी है, कदी सामने रोंदी है। उची उची आवाज मार के आंदी है अबू जी सकीना आई जे, अबू जी तेरे सीने दा सुकून आया जे। रोन दियो अल्लाह दी कसम सीने भज जांदे। अबू जी तेरी शहजादी आई है, अबू जी जिन्हों वेख के खड़े हो जाते हो, अबू जी जिदा मत्था चुमदे हो सकीना आई है। रोन लियो अबू जवाब कोई नहीं आया। फिर जनाबे सकीना ने आवाज मारी है हे बाबा हुसैन बेटी परदेसा विच छड्ड के टुर गया है। अबू जी एक बारी अख खोलो सकीना नाल प्यार करया हे पियां नाल प्यार करना लियो। अल्लाह दी कसम मियां वाली दे उस कमीने नूं दस्या जिन्हें 7 दिन दी बच्ची नो 5 गोलियां नाल ज़िबा कर छड़िया है। मैं किया तेरे पैरों थल्लों जमीन नहीं निकली ओए छोटी जी कुड़ी नो मारन वालिया ओए दियां ते रहमत होंदियां ने ओए दियां ते प्यो दा सहारा होंदियां ने ओए दियां ते बाबल दी खुशी दा समान करदियां ने। अल्लाह मरने न बाप मेरा मिट विजदान दावे 7 दिन दी बच्ची रोग आंदी होएगी वे बाबा मैनू दस दे मेरा कसूर की है। हजे ते मैं तेरे कोल कपड़े भी नहीं ना मंगे अबू जी, हजे जुतियां दा सवाल भी नहीं ना कीता अबू जी, हजे ते मैं मंगण भी वास्ते की नहीं अबू जी। मसूम नू ना मारिया रे जालमा तेरी दुनिया तबाह हो गई तेरी आखिरत तबाह हो गई। धियां नाल प्यार करया रे इन्हां तुहाडे वेड़े सदा नहीं रहना, इन्हां तुहाडे बाग विच सदा नहीं महकना। इन्हां एक दिन आउणा है, इन्हां प्यो दा गुलशन छड्ड जाना है। इहदी डोली अबू दे वेड़ियों ही उठ जानी है। वेड़े आवो ते धियां नाल प्यार करया रे, कम ते जाओ ते धियां दे मथे चुमिया रे। एवीं ते नहीं ना किसे रोके आखिया अल्लाह हादी रहमत होंदियां ने तियां ते पराणियां होंदियां ने। अल्लाह हादी रहमत इत्थे सुन जुमले अल्लाह हादी रहमत होंदियां ने तियां ते पराणियां ओ चुप कर तियां ते पराणियां होंदियां ने। अल्लाह हादी रहम इन्हों मेरे को लैके आया रे अल्लाह दी कसम तियां तियां ही होंदियां ने। इन्हों ईमानदारी ना दसिया जे कितना मासूम जेड़ा है कितना खूबसूरत जेड़ा है। हजे बोलना भी आंदा नहीं आना आया दी होनी है। अपने अबू वास्ते दुआ कर, अपने वीरां वास्ते दुआ कर। फैसला बाद लियो अल्लाह की कसम जुमले सुन जाया रे प्यो मानू रोन वालियां तियां ही होंदियां ने, बाप नूं रोन वालियां बेटियां ही होंदियां ने, मां दी मैयत दियां रोंदियां ने। फिर मैं क्यों ना आखां अल्लाह हादी रहमत होंदियां ने तियां ते पराणियां रोन वालियो सच्ची गल बयानदार अबे बाबा वेड़े आवे एडी जी बच्ची है मेरी अल्लाह की कसम है मेरी जुत्ती लैके आंदी है आंदी है अबू जी जुत्ती मैं लैके आई हाँ एडी के बच्ची है हजे वेड़े कदम रखना उची उची आंदी है मेरा बाबा आ गया है मेरा बाबा आ गया है। अल्लाह की कसम है तियां दे दुख ना दे रे तियां नूं कदी थप्पड़ ना मारे रे तेनों 10 बारी भी बुलाण जवाब नहीं। इन्हां दा पता नहीं अगे की बनना है, इन्हां दे नसीब पता नहीं किस वर्गे होने ने। अल्लाह हादी रहमत होंदियां ने तियां ते पराणियां होंदियां जे तियां ते पराणियां होंदियां ने। अगला जुमला सुनियो जी इस बेटी की नजर करना चाहना अल्लाह की कसमें तियां तियां ही होंदियां ने
5 दिन भी भुखियां रहन कदी अब्बू नूं तंग नहीं करदियां कदी नहीं आंदियां अब्बू जी मेरा जोड़ा कोई नहीं ये ते पुराने जोड़ा विच भी ते कर जांदियां ने फिर रो रो के की आंदियां ने बाबुल लई दुआवां करदियां ने मां नाल वफावां करदियां ने अंदरू सुनी बाबुल लई दुआवां करदियां ने मां नाल वफावां करदियां ने वेड़े दी रौनक होंदियां ने तियां ते परौणियां होंदियां ने तियां ते परौणियां होंदियां जे होए लोगों तियां ते परौणियां होंदियां ने बाबा जी मैं डोली वाले दिन वेखे आए बाबा जी पिओ नुक्कर ते खलो के प्या रोंदा है अपनी बेटी दी डोली पिया वेंदा है जाके धी दी नजर पै गई है अबू मैनू मिलन नहीं आया अबू मैनू अलविदा करन नहीं आया फैसलाबादियो धी ने सारी दुनिया छड्डी है दौड़ के अबू दे कोल गई है आंदी अबू जी गलती हो गई माफ कर यार अबू जी मैं टुर चली जे अबू जी थोड़ा वेड़ा छड्ड चली जे खुदा दा वास्ता जे दीन माफ कर यार अबू जी जे कदी कोई डिमांड की माफी दे यार अबू जी कदी परेशान किया माफी दे यार बाबा जी पिओ दियां आहां निकल गई ने उची उची रोया मैं छुप के तारो ना जांदियां मेरी बेटी परेशान आयो है अबू दे फरूवे के परेशान आयो है दिए टूट भी चली है पिओ दा सगोन दी नाल ला चली है अल्लाह दी कसम है बाप वेड़े मगरों ही आंदा है पहला फोन करके आंदी अबू जी केड़ी रोटी खानी है अबू जी केड़ा सालन खाना है अबू जी तुहाडी धी मैं पका के दिया अल्लाह मरन न बाप किसे दे न होन निया दिया शाला मरन न बाप सुनो गल मुक गई शाला मरन न बाप तकरीर मुकान लगा जुमले आखिरी सुन जाया रे शाला मरन न बाप किसे दे न होन निमानिया दिया है जिस दीदा है बाप ना कोई उसकी दुनिया को लेना जनाबे सकीना रोंदियां रोंदियां अबू दी मैयत आईयां ने आखिरी गल करबला दी सुना के एक बाप ते बेटी दी सुना के सुल्तानी इजाजत चाहेगा हजरात जुमले समात कर जाया रे जनाबे सकीना चौधरी साहब हुसैन इब्ने अली दे लाशे ते आईयां रे हां के अबू दे सीने ते सिर रखन लगियां रे किबला रब्बे काबा दी कसम जुमले रुला दे ले जनाबे सकीना वेखे आए होए बाबे दे सीने ते तीर लगे ने अज हुसैन इब्ने अली दा सीना छन्नी है अज हुसैन इब्ने अली दा लाशा पिया तड़पदा दे होए 6 साल दी बेटी है होए अज भी बाप किसे नाल लड़दा होवे अल्लाह दी कसम कदी ओदी धी नूं जाके दसया जे निकी है तेरे अप्पू नूं लोग पे मारदे ने अल्लाह दी कसम धीआं नूं दुपट्टा लेना भी हौसला नहीं आउंदा इन्नी होश नहीं आउंदी नंगी पैरी दौड़ पैंदियां ने जुत्तियां ला के नस पैंदियां ने जाके आंदियां ने चाचू जी मेरे अब्बू नूं ना मारिया जे चाचू जी मेरे अब्बू नूं कुछ ना आखिया जे जनाबे सकीना इंजी रोइयां ने हुसैन इब्ने अली दे अल्लाह इन्हां नूं सबर दे जरा हौसला दे यार इन्हां दे अथरू अल्लाह कबूल कर ले हजरात जुमले समात कर जाया रे अज मैं दसन लगा दी अब्बे नाल प्यार किन्ना करदी है होए मैं सैयदा दे वेड़े दी गल पिया करदा रे होए मैं कायनात दियां शहजादियां दी गल पिया करदा रे होए मैं मुहम्मद दियां धीआं दी गल पिया करदा रे होए मैं जनाबे हुसैन दी धी दी गल पिया सुनांदा रे अपने
बाप दे लाशे पे आखिरी सलाम आखिया है। किबला जुमले सुनियो तकरीर मुकम्मल हो गई। अपने अबू दे पैरां नूं सकीना भी जमदी है। आंदी है अबू जी हर रात सीने ते सोंदी रही हूं। अबू जी सीने ते जगह खाली मिली कोई रही। अबू जी कोई गल नहीं सकीना कदमां विच सौ जावेगी। अबू जी थोड़े कदमां नूं जप्पे मार लवांगी। अबू जी मैनू नींद नहीं जी आउंदी। अबू जी थोड़े बगैर मेरा कुछ नहीं जे। जनाब सकीना बाप दियां पैरां विच टुटी होईयां ने। जनाब ज़ैनब रोंदियां रोंदियां आईयां ने। वेखिया सकीना हुसैन दियां कदमां नाल लग के भी रोंदी है। जनाब ज़ैनब ने उठाया ने। हज़रात जुमले समात करया ने। जनाब ज़ैनब ने सकीना नू सीने लाया है। फरमाया नी सकीना क्यों रोनी है? आखिया भुखी अम्मा अबू बोल दे कोई नहीं है। अबू लब खोल दे कोई नहीं। अबू मेरी गल का जवाब दे दे कोई नहीं। जनाब ज़ैनब रो के आंदियां वे सकीना जिन्हां दे बाप मर जान फिर बोल दे कोई नहीं। लब खोल दे कोई नहीं। फैसलाबाद वालियो आखिरी जुमले सुन जाया रे। जनाबे सकीना बाप दे लाशे नू सलाम कीता है। जुमले सुनियो बाप दे लाशे नू सलाम कीता वे। अपने अबू दी लाश नू सलाम कीता वे। 6 साल दी हुसैन दी सजा दी सलाम करके टुरी है। फिर रो रो के आंदी है बाबला बाबला होंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला। मुख गई तकरीर एक बारी मेरे नाल रो के आखो बाबला होंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला। हाय सारे मजमे दियां अखां नम ने। है नौजवानों किवें प्यार कर दी है किवें लाड कर दी है वे बाबला। आउंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला। आउंदियां ने यादां वेदियां सोहरियां दे वेड़े परेशान होण ते करदियां पिओ नूं फोन नहीं करदियां। है मेरा अब्बा ते पहला ही बड़ा दुखी है। दुख सुन के कितने अब्बा दुनिया तो चला ना जावे। उथे कमरे विच कलियां बह के रो के अपने बाप दे वेड़े वल मोह करके आंदियां ने बाबला आउंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला। आउंदियां ने यादां मैनू तेरियां की दिए अल्लाह सोने करम कमावी। आए हाय तो की दुआ भी कर दी। दुआ सुनो जी बेटी रो के की आंदी अल्लाह सोने करम कमावी बा मेरे नो जन्नत बुझावी। अल्लाह सोने करम कमावी प्यो मेरे नो जन्नत बुझावी बाबला। आउंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला। आउंदियां ने यादां मैनू तेरियां अब तू जाने मेरी बाबल तू जान है मेरी। आय हाय हाय ती की आंदी है बाबल तू है जान है मेरी मैं हाँ बेटी बाबुल तेरी। उच्ची बोले यार कच के बाबुल तू है जान जो मेरी बाबुल तू है जान जो मेरी बाबुल तू है जान जो मेरी मैं है बेटी बाबुल तेरी बाबला। आउंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला। आउंदियां ने यादां मैनू एक गल मुक चली बाबा जी मुक गई गल तो मैं तकरीर इत्थे छड़ दी। कित्थों आए जो तुसीं? माशाअल्लाह एडी दूरों सुनने वास्ते आए ने स्पैशल
ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਵੋ, ਮਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਜਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਮਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਕਰੀਰ ਪہ کرنا 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪੋਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਕਰਿਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕਰ ਲਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਓ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਡੇ ਪਾਏ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਲੋਗੋ ਆਂਡੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਂਡੇ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 10-11 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾ? ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਘਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂਦਾ। ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਏ ਮਾਰੀ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਰੀ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ ਮਾਂ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦ ਆ ਲਿਓ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਸ਼ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਗੋ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਂ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਵਾ,
رو گیا نانی اما اٹھ کے ویکھ تیرا شہزادہ رل گیا نی مائیں ویکھ تیرا پتر رل گیا نی اما ویکھ تیرے شہزادے دی حالت کی ہو گئی ہے میاں صاحب آندے نے دکھیے دی ہے گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ہے باپ جنان دے ہے ماتن مارے تے روندنی تک تک خبراں باپ جنان دے ہے ماتن مارے تے روندنی تک تک خبراں تے میاں صاحب آندے نے لے او یار حوالے رب دے تے ملے چار دنہ دے اس دن عید مبارک حسین تے جس دن پھر ملا گئے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے جی اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے تساں سونا سنیا میں اندروں پڑھیا تساں اندروں سنیا اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے اللہ جڑے لوگاں دے اتھرو آئے اللہ سب دیاں تیاں نو سکھ عطا فرمائے سب دیاں بیٹیاں نو اللہ سکھ تے چین دی دولت عطا فرمائے فیصلہ آباد والے ہو زندگی رہی تے موقع ملے پھر کدی آئے تے پھر گل ایتھوں شروع اگوں باپ دی شان دی کران گے اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے موکالے آمین وما علیہ الا البلاغ